ಉಗ್ರ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪತ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ವಿಹಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸಾವಿನ ಕ್ಷಣವಾಯಿತು ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣ. ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾವ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಲ್ಲವಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ದಂಪತಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿयो। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल। ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಅಂತೇಳಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗಿದೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು 2ನೇ ದಿನದ್ದು ಒಂದು ಬೋಟ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ನಾವು, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ 2ನೇ ದಿನದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ, ಸರ್ವಿಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಅದು. ಅವ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದದು, ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅದು. मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी, और हमारा सब टूर ऑर्गेनाइज किया है काजल ठाकुर जी, इंडियन ट्रैवल स्टोर से। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर्विस, धन्यवाद, थैंक यू काजल मैम।